So for today's video guys, mamauli na di ay mi. Kinahurot na ang ilahang kwarta. Nahurot na nilag soro, hurot na nilag laag. Si Bibang gisapot na. Bibang. Uy. Nawan ah. Bibang. Na tayo, tinapay at keso. Naurot ng wawart ni Bibang. Bang! Bibang! Bang, naurot na yung kwarta, Bang? Wala pa. Ha? Wala pa. Taga mo yung nagsud. Tagan. Tagan. Oh, ulit naman na walay train. Pauli na daimi guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye, Bibang. Bye-bye, Bibang. Uli na si Bibang guys.